Kapalong, Talangad, Valencia Road. Continue on Kapalong, Talangad, Valencia Road for 116 kilometers. Kumusta naman ka, Be? Wala ka suka? Yay! Congrats! Ay, maning o maning. Yes! Okay, Dahilayan, here we come. Ang Dahilayan Road. Pumasok na tayo sa ibang dimension. Anong bamboos. So muna, agianan pa doon ng Dahilayan, di no? Anong rough road? Wala nilagay pa simento. Ay, more good. Correct. Magyud, magyud. We arrived in our destination, Serenity Hill. We're here, guys. Hey, my mother is so excited na. Ito yung mama ko. Oh, Serenity Hill. Welcome, welcome. Ay, na-raid na kami. Oh my God! Dama na pala yung gamitan. Ay, okay. So, pababa ta dere. Oy, mother. We just arrived. Bapo man ito kay na may mga butanganan. Ano ba may sinilas? Kanang dali lang makarga. Puno ko kayo ni siya. Napay 300 meters daw pababa. So, muna mo ang villa. Okay. Kaya ko to. So, muna siya, guys. Alam mo ang gibok. Wala lagi. Alam mo, dahil. Dapat si Patrick ang magsaka kanaog. Eh, para kuan. Pinakalisnot maningat natin. Oy, yun sa manday ni Di-ay. Pababa, manday ni. We just arrived here at Peakside Villa in Serenity Hill, Dahilayan. Hi! Hey guys, kay ang entrance. Dito may kika, nagbaba may 300 meters daw. Ay, steps. No, pagsulod ni mo ni siya. Mo ni approaching ang kitchen and then ang dining area. Tapos, on the right side, na ay hagdanan pababa. Pababa ta. Okay, pababa tayo. Say hi sa vlog. Hi! And this is the underground room. Then, kuan siya kanang perfect kayo lahat. Attorney Solas family niya kay. Hi, sir. Hello, kids. Hello, say hello. Say hi. Ang pasyente. Nya, dari dapita ato ang mga kuan. Dara mong chef. Hi, chef. Hello. Our master chef. Asa man ang chicken sisig nimo? Okay. Okay, ang kuan. Ang unsa ka na sous chef kanang assistant sa chef ba? Sous chef. The sous chef. Meet diyan. Kung dili ni siya mahimong accountant, mahimo ni siyang chef. Ikaw ma'am, unsa ka nito mong pangalan? Donna ma'am. Ay Donna. Hi Donna. Hi guys. Welcome to our vlog. Sama ni siya. Okay ni, kisa man eh. Boy ko ni madam. Boy. Onya here ang akong pamangkin nga. First jud siya nakapwesto dire. Lexin? Diyan ako ni sila be kay para atong i-play next year. Ay Nya, ikaw sa man mo ang kuan diha? Okay, so dito kami magdi-dinner, guys. Ang ganda. So nice ka yung ambience. Muna siya ang tapad sa amuang villa. So
So, naay subahanan, and then naay pool. Tapos, naay long table dere where you can dine. So, since 20 may kabuok, so, diri na mo ibutang ang amuang food. So, tinolang manok, sisig, chicken sisig. We have sweet and sour fish. And then, dili mawala jud ang lechon sa among handa. From Swaki. Pag-serve mo, yung score, score ka. Pero pag-serve mo, nagrally, fault mo. Good morning, everyone. So, wala na gid ko naka-sunrise na video, no? Kay dugay nakamata ang auntie. Hello! Hi! Good morning, say hi. Say hi! So, muna among breakfast karon. We have fried chicken. Nabili na mga dinuuguan. Then, we have egg omelette, lumpia, and then later, we will have our lechon paksiw. Again, what's this? That's egg omelette. Omelette, sorry. Ay, sorry. It's wrong pala, no? Omelette. It's omelette, not omelette. Mas social na ako ng omelette. Basta double T, mang good kay. Silent man natin, no? Basta double T, no? Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head. It is for brethren to dwell together in unity. Lawas. Salamat sab ng mga pamilya na nagka-tapok, nagka-usap. Nanayin mong presensya gino nagawban ka na. Hey! Good morning, everyone. Breakfast time. Eat mo na, ibigay ang konti. Breakfast time. Yeah, we're going to the Hilayan Forest Park. Finally, our dream's gonna become true. Dreams come true, good. Bye, Serenity Hill. We checked out early kasi pupunta kami ng Dahilayan Forest Park. Padulong na may og Dahilayan, mga around 7 minutes na lang. Mura mo po dugkuan. Ano? Kuya. Rest kig mga ano diri oy, mga rest house, oh. Saddle Ridge Camp. Cake. Pasaka ding entrance ani, so diri ang parking space. Nya. Baktas may pasaka. We're here inside picnic grounds. Ang politiko. Dara oh! Ang flag, ang kuan, nagwabot sa flag control. Hi guys! So first na mo is sa Forest Canopy Walk. 360 magudin no. Bisan asa mo makita din. Ay, nakasulod na magdita.
Nice meeting you. Who are you? I'm yours. Ako si Joe. Uy, putik ka? Bagong takar. Yan, nagkakit ka. Sa pagsakay, ano yung kaya niya? Wala ko yan. Sa maling break na ko. Mo, cellphone na lang. Ay, dahil layan, gipang kapoy yun. Nangaluya ang mga people.